ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Ang tema, pamatud-an nga ang mga pagkaon nga gidili sa daang tugon gisugo ngadto sa mga Kristiyano nga dili Hudiyo. Sumala sama sa baboy, nukos ug tinuok. Sulod sa na po ka minutos, pamatud-an ni Danny Turadio ang evangelizer sa Tinuang Seventh Day Adventist kun Sabadista. Bungkagon kining maong topic ni Brad Paul San Pablo Alima. Okay? Imo lang igayon, sulod sa 10 minutos. Sa imong pagtingog, magpatak na ang imong oras sa 10 minutos. Suwawa sa suga, eh. Okay, may gabi sa tanan. Magsuga ka? Okay, may gabi sa tanan. Dalay ko ng Ginoo nga diin kita makiguban usab kaninyo din sa plaza, no? Unang gabi nga ako nakari diri. So, salamat kayo sa atong suga nga gamay. Kaya karon mga kasunan akong pamatud-an nga ang gidili kaniadto sa panahon ni balaod ni Moises kaniadto mahitungod sa pagkaon ipatuman gyapon sa mga Kristiyanos ang isugo gyapon ngadto sa mga Kristiyanos. Una sa dili ko pa ipadayon atong sugdan kini mga kaigsunan sa Genesis 3:1. Oh, ini sa Genesis 3:1 mga kaigsunan. Atong hinumduman nga ang bitin malalangon labi pa kaysa nga tanan nga mananak. Si Eva mga kaigsunan kung ato basahon ang uno gitintal sa bitin mingon siya. Di ay giingna kay kamo sa Ginoo nga kung mukaon kamo niya ng kahoy sa taliwala kamo mamatay. Kahoy. Apan ang bitin si Eva mitubag ko giingnan nga mamatay be sa panahon nga mukaon pa niya. Gitay man bro, gitay man. Matod pa ni sabitin, dilis kamo matay. Inuno mahimo kamo nga unsa. Matod pa sa balaang kasulatan. Matod pa sa balaang. O ang babae mitubag, makakaon kami sa bungas kahoy sa tanaman. Apan sa bungas kahoy nga nasa liwala sa tanaman, mingon ang Dios dili kami mukaon. Bisan magahikap na karon kami dili mamatay. Ang bitin usab mitubag, dili gyud kamo mamatay. Ato makita mga kaigsunan ko nga gitintal si iba sa bitin nga mukaon niya itong maong kahoy nga nasa taliwala. Si Eva usab mga kaigsunan, mga kaigalaan nagpatintal sa bitin, nikaon siya. Ang Ginoo ayaw mong kaon yarang kahoy. Pero si Eva nikaon o nahitabo nga mikaon siya, nakasala sila. Nahimong kitang ang atong unang ginikanan nahimong nakasala. Og mao'y hinungdan nga kita karon mga kaigsunan nagaantos sa kawadon ang uban, nagaantos sa kahadlok ug mamatay. Nga naman ning abot ban kanila ang kamatayon. Matod pa sa kung atong sabton mga kaigsunan ang maong teksto nahagbong ang katawhan ang una natong ginikanan, nakasala sila ang unang sala sa paglapas nila sa pagkaon. Una nga atong bantayan mga kaigsunan sa atong panahon karon unsa man ang angay natong kanon nga gisugo alang kanato ng mga Kristiyano. Dinhi sa balaang kasulatan mga kaigsunan nagtugaan kanato og unsang pagkauna ang angay natong kalanon natong mga Kristiyano. Ilabi na gyud nato nga mga dili Hudyo. Kay mosugutan sa dili mga kaigsunan ko. Ang mga Hudyo kanato mga kaigsunan nga moy diilang katawhan sa Dios. Gisugo sila nga dili sila mga ugbaboy. Gisugo sila nga dili mukaon og karne. Nga karne nga natuok. Gisugo sila nga dili sila mangaon og mga isda nga wala hindi sa mas lukos ukod sa pangubanan nga nagpuyo sa tubig. Gisugo sila mga kaigsunan. O kita mga Kristiyanos, gididaan ba puta ni anak karong panahon na?
What ha? Mga kaigsunan ko, ang uban mo yung na. Dati mo itong akong amigo, nga ganyan lang, Alan, adigan ako. Dila na ko nga ng apelido kay kuan. Patod pa niya, wala ko no. Ato basahon ang balaang kasulatan mga kaigsunan. O wala na ba yun? May nabag yun? Ano? Bukan 15 mga kaigsunan ko. Matod pa sa atong apostol nga si Santiago. O sa tanang mga apostol kay Jerusalem's Council man ang mga 15. So, ilan yun yung nagkikukabiltuhan. O kay ba mo mga kaigsunan, ato-ato na ni. Kung atong basahon ang konteksto, apil ang balaang espiritu. Nagkauyon sila. Natidaan nila sa pagkaon mahugaw ang mga Kristiyanos. Niya mga kaigsunan. Buhat kitsi. Nagingan din sa balaang kasulatan mga kaigsunan sa buhat 15 versikulo 19. Pagkaninduta mga kaigsunan halandumon sa balaang kasulatan. Nindot usab kun ato kining pagatumanon. Nagingon din sa buhat 15 19 mga kaigsunan. Palihog ko. Padanan sige lakad magudkod. Sige buhat 15. Yung paabot ko ba? Buhat 15 versikulo 19 nagingon din. Ang si Santiago mi padayon sa pagsulti. Ang atong una-una ng mga dili nato sa mukon ang mga dili Hudyo nga bidawat sa Dios. Mga kaigsunan ko nining panahon nato kay nagdamgos Pedro dito sa usa ka pananaon nga dili na ilang mahugaw ang mga hintil. Naan karon mga kaigsunan perti daghanang na-convert nga mga dili Hudyo. Mao na mga kaigsunan ko nga ang kini bang mga dili Hudyo nga na-convert sa ilang reliyon kay mga Hudyo man silang reliyon. Kini bang ilang na-convert ngadto sa ilang pag-reliyon nga Kristiyanos ba ibang ngalan ani nato nila ron. So kini ba na-convert nila? Gididaan ba po na sa pagkaungaw? Matod pa din sa balaang kasulatan mga kaigsunan nag-ingon yun ang balaang kasulatan. Hinunua ato silang sulatan nga dili sila mangaon ng pagkaon nga mahugaw. Iagyon sa verse 19. Sa verse 19 isa mga kasulatan. Kung dili sila mangaon sa mga pagkaon nga mahugaw, 4 minutes. o likayanta ang pakigilawas. Dili sila magkaon bisan unsang mananap nga gituok. So di yun. Nga naman po, unsang may rason na dili na magkaon ang natuok nga mananap. O bisan unsang dugo. Kay kini kong mananap nga natuok mga kaigsuunan. Wa kagawas ang dugo. Ang mag-ihaw kag mananap kinahanglan yun nga ikuan na nimo na dugo. Unsa man po rason? Verse 21 nagingon kay sukat pa kaniadtong balaod ni Moises nga gibasa sulod sa sinagoga matag adlaw ipapalay ug sa matag lungsod ginawali ang pulong. Mga kaigsuonan ko, ang mga apostolis ni ay sukat pa kaniadto nagwali sila sa balaod ni Moises. Mao na nga ang mga dili Hudyo gilindaan nila. Ibaw mo mga kaigsunan ko sa ipatik sa mga Pilipino. 3 minutes. Ang Espiritu Santo kami sa gibasa ka ng sulatan ngadto sa mga dili Hudyo. Giingon sa pagbasa ni Apostol San Pablo. Giingon sa Apostol San Pablo kay gipadala si Bernabe sa Apostol San Pablo dito. Matod pa siya, ang Espiritu Santo kami nagkakauyon. Nga dili mo sangunan og bugat nga gibaton. Hinunua kinahanglan ninyong tumanon kini. Unsa may tumanon? Ayaw mo kaon ng mga pagkaon nga. Ayaw mo kaon na. Klaro kayo mga kaigsunan. Nga dili kamo, dili ninyo tulumanon. Ayaw kamo pagkaon sa kalapon nga gihalap nga Diyos. Ayaw kamo pagkaon sa dugo. Mananap nga gituok. O likayan ninyo ang pakiglawas. Kung likayan ninyo kini, maayo kamong mata. So mga kaigsunan ko, nga naman, unsay rason? Verse 21, kay lagi giwali ang balaod ni Moises. Ginabasa ng balaura dito sa sinagoga. Unsa man balaura ang panahon balaod ni Moises? Baboy, mabasa ng balaod ni Moises. Bawal ang baboy, bawal ang mga isda ng walang himpis. Kaya naman, bawal ang balaod ni Moises. Mauna, kining dili mo mga ano gihanan sa Diyos, balaod gihapon ng Moises. Dili ka mo kaon og matuok, balaod gihapon ng Moises. Dili ka
mga kaigsunan ko nga kita mga Kristiyanos gisugo ta. Ang gibati po sa mga Kristiyanos nga dili Hudyo ang mga kaigsunan nalipay. Ambot lang ng mga ubang mga Kristiyanos mga kaigsunan wa malipay nga gidilaan sila po. Hinuno gikaon nilang gidilit. May problema karon mga kaigsunan. Nga angay pagkatubagon ini nga atong katbang karon. Nga mabasa man sa balaang kasulatan, ang palaod ni Moises ipatuman gyapon. Mura nga napabarog nako mga kaigsunan ko sumala sa balaang kasulatan nga ang palaod ni Moises kaniadto gipatuman ngadto sa dili mga Hudyo. Nato nga mga dili Hudyo, nato nga mga Hentil. Mo na nga moingon sila nga wala ipatuman. Okay, Diyos ah. Sana. Okay. Napupos ang presentation sa affirmative side ni Brother Danny Turadio, ang evangelizer sa Seventh Day Adventist, o karon manaw sa interpellation ang 10 minutos nga pagguba o pangutana ni sa CFD Catholic Petty Feeders Pro Paul Alima. Ato paminawon ang iyang pangutana, tubag si Brad Danny. Patay. Okay, daghang salamat atong pinahon nga moderator ug maayong gabi pod kanimo Brad Turadio. So nang pangutana, nahinumdum ka pa ba sa tema nga imong ipamatudan? Memoryado na ko Mr. Moderator o ako pag kinagibalik-balik din. Memoryado. Kay memoryado man nimo pwede bang imong i-recite? Resign ko lang. Ako pamatudan nga ang mga pagkaon kagidili kaniadto sa panahon ni Moises ipatuman gihapon sa mga panahon natong Kristiyanos karon. Sumala sa balaang kasulatan. Sumala sa akong ipamatuod kagaya ibasa gyud nga gisulatan gyud sila sa mga apostoles ang mga dili Hudyo. Og nahinumdum ka pa ba pila ka bersikulo imong igamit? Nonsense na pangutanan ng Mr. Moderator kaya ipalhat kaya pila naka-verse o tapos lang po. Okay. Objection, Mr. Moderator, na naman sa tema nga sumala sa Biblia. Mao nang gipangutanan nako siyang kay i-prove man niya according sa Biblia, so dapat nahibaw siya pila ka bersikulong igamit. Pwede ba moderator ato ipatubag sa iya kung mutubagan lang siya mga hinumduwa kay di matamo bugos mo. Tumaga lang. Mr. Moderator, dili ko niya mapugos sa pag-ihap sa akong verses. Ang iyang karubuhaton mo pagguba sa mga verses na akong ibasa. Dili kay ipaihap niya. Sige. Dili sa siya natubag. Sa Deuteronomio Kapitulo 14, versikulo 21, atong mabasa ang balaod sa Old Testament. Ayaw kamo pagkaon sa mananap nga namatay lamang iyaha. Apan makakauni ini ang mga langyaw o mahimo kini nga ibaligya ngadto kanila kay kamo mong akong katawhan o kamo iya kamo sa Ginoo nga inyong Dios. Sumala sa atong mabasa, pag dunay mamatay nga mananap ibaligya man ngadto sa mga langyaw aron ilang kanon o yun kanini supa. Uyin pa ko na supa. Mr. Moderator, wala problema ang pagbaligya. Ang problema dire, iyang gupo na akong giguba, gidili gyud hangtod sa mga Kristiyanos ang sugo ni Moises gidili kaniadto sumalas balaod ni Moises. Iyang gupo na akong giguba. Sumala sa atong nabasa, ibaligya man ngadto sa langyaw aron iyang kanon. Apan makakaon ini ang mga langyaw ug mahimo kini nga ibaligya ngadto kanila. So kadtong mga double dead dili ipakaon sa Israelita pero ipakaon sa mga langyaw. Ang pangutana, ipakaon man sa mga langyaw. Ang pangutana, kay ang balaod kaniadto ipakaon man sa mga langyaw. Ipatuman ba ni sa mga hintel o dili? Tuman makro. Mr. Moderator, wala ko nagpahayag sa ipakaon. Ang akong gipahayag ipamatudan karon Mr. Moderator, ang gidili sa mga Kristiyanos, di akong gibasa mo na iyang nakulod. Di wa man ko nagpahayag atong sa Deuteronomio mga kaigsunan. So, mo na nga nakinahanglan ko sa pangutanan niya. No. Ang ako karon Mr. Moderator, ang akong gipahayag mao nga akong ipamatudan nga ang balaod ni Moises kaniadto
nga gidili wala to nagpamatuod sa gipakaon. Okay. Modern this time. So dili sa kamudawa sa tubag sa mamutana dili sa. Oh, dili, Mr. Moderator, kay ang akong gipamatuod mo ang dili pakaon sa panahon ni Moses. Wala ko nagpamatuod sa ipakaon. Okay. Pwede i-repress ang mamutana o kung sa kanay. Ako ang igukod kay ni gamit naman gud og buhat kapitulo 15 kana hisgot sa pagkaon nga linog. Ako man nagigukod so makatarunganon nga imong tubagon sa Old Testament gisugo man sa balaod sa Dios nga bastang langyaw pwedeng bukaon sa double dead. Ang pangutana gipatuman pa ba kini sa New Testament? Okay, balaod man. Kay balaod man eh. Apil sa balaod ni Moises. Sa apil pa mo cross blood Moses. Sa Oh, Mr. Moderator, nabasa din ako nga na gituok niya dili gyud ipakaon ngadto sa mga Kristiyanos. Di ba ako ging gibasa? Oh, iya din ang supakon. Mabasa ka na ang supak mata. murag ipa-clarify klaro kay wa kay masabte. Sa Deuteronomio 14:21 akong sublion no. Ayaw kamo pagkaon sa mananap nga namatay lamang iyaha. Apan makakauni ini ang mga langyaw ug mahimo kining ibaligya kanila. Para sa mga Israelita, gibawal. Pero para sa mga langyaw sa Israelita, gipakaon. Ang pangutana, sa panahong Kristiyano na may mga langyaw ug sumala din ang mga langyaw pwede mang ipakaon. So ang pangutana, gibawal ba ni sa New Testament? Bawal pa. Okay. Diri sa balang kasulatan, langyaw gining gididaan diri. Oh, langyaw nga converted. Pero katon dili converted, pasag din na sila nga mangaon na sila bisag unsang diyang patay. Oh, because they are not converted. Pero ang converted Christian, converted into Christian, gididaan siya. Sumala sa balang kasulatan. Basa. Gigamit nimo ang buhat kapitulo 15. Uyon ka ba diha nga dunay gisulatan ni anang maong sulat o dili? Uyon pa kuno ka na sulatan. Uyon gid ko Mr. Liberator kay sumala sa kong pahayag, gisulatan ang mga dili Hudyo. Oh. Sumala nga dili gid din meaning hintil, meaning langyaw. Mao na sa mga nagsulat para ginas mga langyaw nga converted lagi dito sa ilahang relihiyon. Okay. Kay ni uyon ka man nga dunay gisulatan. Ang pangutana asa man gi-address ang maong sulat o asa man na nga sulat gipatumong. Sumala sa 15:23 sa buhat. Klaro kayo sa verse 19 Mr. Moderator? Sa verse 19, kini nga mao nga ang basahon ako. Sige. Kini sulat ang mga dili Hudyo. Kita mo ni Lord. Oh, ang mga langyaw nga na-convert. Oh, atong basahon mga kaigsunan ha. Para dili akong pagalingon pulong sa Dios. Buhat 15 bersikulo 19 mga igala. Kaya naging mo dire, og si Santiago mipadayon sa pagsulti. Ang atong una-una mga dili na to sa mokon ang mga dili Hudyo. Kining mga dili Hudyo mga kaigsunan mo ning langyaw nga gipasabot diha. Mo ni ang mga dili Hudyo mga hintil. Okay, time na. Oh, mo ni siya. Gididaan gyud sila. Balik. Okay. Pangutana pa? Last, ibalik mo. 15 man. Sumala sa buhat 15:23. Kinsa man ng mga dili Hudiyo nga gisulatan. 2 minutes. Taga-asa man na sila. Kinsa pa. Balik-balik na maroon Mr. Moderator. Hintil gani, langyaw, o langyaw nga na-convert into Christian. Sige. Balik. Kinsa mo. Muuyon man ka kami Turod nga sulat ni. Uyon ka ba nga ang sulat doon ay address? Ada na Unsa man asa man ay address? Okay, una nga nakabasa nini. Matod pa? Dira? Ila class. Ila pa. Adi okay pa na. Padu-padu man ano. Dira, matod pa dire. Ang Espiritu Santo kami nagkakauyon sa dili pagsangon kani di og kuan. Agi sulatan ni agi basahan ni Apostol Pablo kay ningadto sila sa iglesia sa kaming mga apostoles ningadto sa iglesia sa mga pangulo sa Antioquia. Dito sa Antioquia. So mo iglesia sa Antioquia layo na kini sa Jerusalem. Dito sa Antioquia iglesia. Una sila ang una nakadawat ani mga sulat. Kanan nga mga hintil nga na-convert dito. Tagi address. Last one, question na lang.
So taga Antioquia, Syria ug Sicilia. Ang pangutana mao ba ni ang langyaw nga gisgutan sa 14:21 sa Deuteronomio na pwedeng ipakaon tong maninuok o dili? Mga kaigsunan, wala gyud ni maghisgot. Wala gini siya maghisgot dito sa langyaw sa Deuteronomio. Lahi ni sila nga langyaw mga kaigsunan. Nga naman, ang sa Deuteronomio, pwede na yung lugaya ito. Kung saan nakatul lugar dito. Mga kinikaroon mga kaigsunan sa bago na ni, sa mga Kristiyanos na ni, sa Antioquia na ni. Mga na nga, wala gini siya labot dito sa Deuteronomio. Okay, nagkasalamat. So, naman ang interpretation sa sulod sa 10 minutes. Karon mo guba na pod. Yag-yag ug nganong ang mga dokumento di pasabot ni Danny Turadio sa evangelizer sa Tinuang Sipitibitis atong paminawon sulod sa napo ka minutos. Brother Paul Alima. Daghang salamat Mr. Turadio no sa imong mga tubag. So nahibong ko ni Mr. Turadio sa tema nga iyang pamatud-an nga ang mga balaod kunong gidili sa Old Testament isugo sa mga Kristiyanos nga mga hintil. Mao nang kay mga hintil man so mga langyaw nga Israelita. Mao nang gigugod nako sa didto sa Old Testament kay doon na may balaod ang Dios para sa mga Hudiyo. Nga once nga ang usa ka butang linuok para sa mga Hudiyo dili kini pakaon. Pero para sa mga langyaw mahimo nila kini nga kanon. So naay balaod nga para sa langyaw, naapoy balaod nga pang Hudiyo. Og sa gigukod nako sa dito sa buhat, ako siyang gipangutana ni adtong sulat sa Konsilyo sa Jerusalem. Mr. Turadio, ibutang gyud sa bokabularyo sa imong kahibaw nga basta naa gani sulat dunay giadresan anak nga sulat. Kuno gipangutana bitaw ta nga ang sulat doon na ba gi-address. So kung ang imong gisgutan din ni sulat, so doon ay giadresan. Ug ang giadresan mao ang mudawat sa sulat. Alang-alang dito giadres sa at Barangay Bulod Tipolo ang gisulatan si Brian Bungkak. Ako'y mudawat nga Tagaluok. Para gyud to kang Brian. So mao kini ang nakalisod sa uban natong kaigsuonan nga magbasa-basag Biblia. Kay magpataka ra gyud sila basag Biblia, di gyud nila suknaon kung kini nga sulat para ni kang kinsa. Mo nang tagaan ako clue si Mr. Turadio sa Buhat Kapitulo 15. Buhat Kapitulo versikulo 23. O ilang gipadala kanila kining maong sulat. Kinsa maning kanila? Apil ba si Turadio ini? Ang mga apostoles o ang mga pangulo sa iglesia nga inyong maigsuon ng umusta sa tanang makaigsuon ng dili Hudiyo nga nagpuyo sa Antioquia, sa Syria o sa Cilicia period. Ayaw i-apil-apil din itong tuwa sa Colosas, sa Episo, Filipos, Laodicea, kay klaro man nga ang sulat intended sa tulo ka dapit nga dito na ay Hudiyong nagpuyo lugar sa Antioquia, Syria o Sicilia. Ayaw lagi i-general pagbasa ang Biblia. Ayaw lagi dawat o sulat nga dili para nimo kay klaro man kuno nga dunay giadresan sa sulat. Ug ang giadresan sa sulat kay dito man miulbo kining kontrobersiya nga dunay mga Hudiyong na convert sa pag-Kristiyanos nga nag-ingon sila nga dili maluwas ang mga Kristiyanos kung dili sila mutuman sa balaod ni Moises. Mao nang aron ni sulbahon ng kasamok dito ni adtong lugara naghimog agreement ang Council of Jerusalem na kining tulo ka mga lugar, Sicilia, Antioquia, Syria, sulatan kini sila ni ining maong sulat.
So kini di ay nga sulat para di ay kini ngadto sa mga taga Antioquia, Syria o Sicilia. Wala nag-address sa Pilipinas, Bohol para kanto radio. Maunang kung muhisgot kita sa balaod sa Ginoo sa pagkaon, kantong sa Old Testament nga mapagkaon, dunay gisugo ni adto nga mga balaod. Mo nang sa dihang magbasa kitag Biblia, kinahanglan gyud nga atong masabtan kung para kang kinsa ang balaod. Levitico kapitulo 11 mao man ilang paborito nga bersikulo. Pero sumala sa bersikulo 1, ang Ginoo miingon kang Moises, isulti kini ngadto sa mga Israelita. Sa 14 kapitulo 1 hangtod sa 3, kaliwa sa daghang katawhan sa yuta o sa lamang kakatawhan ang gisugo niining maong balaod. So kanang maong balaod intended na sa Israel 147:29 sa Salmo, walay kalabutan ni ng uban mga nasod. Dapat unta ang giprove kanina ni Mr. Toradyo sa iyang first 10 minutes constructive speech nga mosait siya nga kining maong balaura gihatag pod ngadto sa Mahudiyo. Nakadaog unta siya. Pero nakasure man gyud kung di na siya ka-prove. So magpabiling ng barok ang kamatuoran nga maong balaod dili obligado sa mga Kristiyanos o kini iyang gibasa ko nung gituuhan niyang nakaprove para sa iyang proposisyon para dito sa Antioquia, Sicilia o Syria. Dugangi on niya nga nay apil ang Pilipinas para mo apil po kaon niya. Asia lang. Bisag Asia lang. O, sa Asia lang. O Afrika. So mo na imong problema on niya. O andam na ko nga modawat sa imong naglagubo nga mga pangutanan. Bilgar. Okay. Ayaw gid pag. Mr. Toradyo, ari ka rin sa ida karon ma. Ayaw pagduduwag pangutana kanang kinapusga pangutana. 100% tanong. Okay, sulod sa na po ka minuto atong paminawon si iya manggiwid gamay no. So 22 at tuta sa 32. Ha? Sa live Sige. ma-adjust ako. Unang pangutana. O matod pa nimo, miingon ka nga para ragyod ni dito sa ang i-addressan ani ang kuadra matod pa diri sa Blanca Sunatan, Cilicia, no? Antioquia, o Syria. Matod pa nimo. So ang mga bot ba nato sabton nga ang mga hintil lang nga naa nagpuyo sa Syria o sa Antioquia way labot ang uban nga mga hintil. Dili na ako Mr. Toradyo ha, sumala po sa Biblia akong gibasa o giuwi na nimo, gibasa po nimo ron nga para sa Antioquia, Syria, Cilicia. Kay sulat man na, so doon na giadresan ang nanagpuyo nga dili Hudiyo niya nang maong dapit. So, dili, wala ka makaprove diha nga ng imong sitas nga gisugo na sa tibuok kalibutan. So basaha sa nga kana intended nga balaod sa Universal Church. Okay. So tungod kay di adiri nakasulat nga ang iglesia dito sa Antioquia, Pangutana. Syria o Cilicia mo'y na-adresan. Pangutana. So now mababasa diri nga way labot ang naa sa gawa sa Cilicia. May basa. Sige pa. Ikaw may affirmatibo, ikaw dapat mo prove nga apel ang tibuok kalibutan. Ay ko pangutan na. Kasi mo na affirmative, negative man ko. So, imo na nga bersikulo, mo nang gi-challenge ko ikaw ganin na o sa kumuunda nga Sicilia, Antioquia, Sicilia, Assyria, may giskutan diha. So, affirmative man ka. Imo nang role nga mo establish. Ikaw na kubuguba sa imong huyang nga ebidensya. So sa pagkakaroon this time, dili siya mo tubag nga no tungod kay imo pa kunong i-prove na kung apil ba. Mao to yang tubag. Para ma-reach ta live ko ta na. Mr. Moderator, iyang giingon nga kay Sicilia raman o Syria raman, so way labot daw ang naa sa gawas nini. Wa daw labot. Mabasa ba? Ingon man siya. Nga wa daw labot. Mabasa ba diha sa iyang gibasa nga way labot ang dili taga Syria? Address na din na kinahanglan. Kung sulat gani na period. I-period na naman diha. So,
ikaw as affirmative imo nang role nga imo establish nga gawa sa Sicilia, Assyria o Antioquia i-prove nga tibuok kalibutan. Kung di ka ka-prove, mao na akong prueba nga wala na gyud sa tibuok kalibutan diha na nang dapita. Kung di ka ka-prove, that is my ebidensya nga na-probar po nako nga way appeal na dito kay di man ka-prove ang tibuok kalibutan. Sige. So, klaro yung statement nga ang iyang gipabarog nga wa sa yung sa mabasa ang klaro nga giperyodal man nga dunay giadresan. So para dito mo lang ay pangutan line. Mr. Moderator, ang iya naging nga gipahayag karon nga iguba kuno sa akong gipawarog nga wala day labot ang naa sa gawa sa perya. So manay ako ipangutanan niya. Kung saan niya sa pagprove nga insakto nang iyang ingon nga wala labot. Mabasa ba sa Biblia? Kung labot palagi masulat diha. Wa man nagsulat diha kini nga sulat alang kini sa mga dili Hudiyo sa Assyria, Sicilia ug sa Antioquia. Giperiod. So nag-ingon ko nga kini nga sulat gi-address ni ining mao nga lugar. So wa may tibuok kalibutan diha nga gi-address po dito sa tibuok sa Asia. So ang akong pag-ingon nga wala imo nang katungdanan nga i-resolve kay imo man ang affirmative nga side. So kung di ka ka-prove mo na akong ebidensya nga wa gyud labot tibuok kalibutan kini period na. Matod pa niya Mr. Moderator kay wala na sulat mao po na ihang probe. Sige, atong tugutan. So pag ingon dire ni Apostol Santiago nga sukat pa kaniadto ang balaod ni Moises ilang gibasa diha sa sinagoga matag adlaw nga ipapahulay nila. Ila ba ni ang tugutan mo ni? Ila ba ni gibasa kay aron dili tumanon? Or ila ni gibasa aron pagatumanon? Kanang Council of Jerusalem debate kana sa mga Hudiyo ug sa mga Kristiyanos nga na-converte ngadto mga Hudiyo nga na-converte sa Kristiyanidad. So giprove diha nga ang balaod ni Moises ginabasa. So dito sa mga dapit nga kundi into ang mga Hudiyo nagkarambula usab ang mga dili Hudiyo. Busa gi-establish diha sa maong nga council kay ang membro o grupo ni adtong magdangtugi kinabag-an man nga mga Hudiyo aron nga dili gayud ma-discourage ang mga Hudiyo mo nang naghimo og mandatos ang konsilyo nga kining mga lugarang giisgutan nga dito nahitabo ang kontrobersiya hatagag sulat. So wako isupak ana nga ibasa sa ipapahulay kay Hudiyo gani ang apil dito sa lantugi. Okay, kay Hudiyo man gyud. Matod pa nimo, Hudiyo lang ang gisulatan ini. So, diri sa gisulti ni Santiago, ang iyang gipahayag. Dili Hudiyo o Hudiyo. Matod pa niya diri sa verse 19, ingon siya nga ang gisulatan ni Apostol Santiago, mao ang dili mga Hudiyo. So karon ingon na po kag Hudiyo. Unsa man gyud ang pangutana? Klarohon gyud nako. Unsa man dili Hudiyo o mga Hudiyo? Okay, sagol na. Ang tuwa sa konsilyo, mga apostoles, Hudiyo man na sila. Pero ang ilang giresolve nga isyo, ang isyo mahitungod sa mga dili Hudiyo. Kining mga dili Hudiyo nahimong Kristiyanos. Kining mga Hudiyong Kristiyanos nag-ingon nga di mo maluwas kamong mga dili Hudiyo kundi mo mutuman sa balaod ni Moises. Motong nahitabo ang lantugi. So mao nang nagpakanaog sila desisyon uban sa lamdag sa Espiritu Santo nga kadto mga dili Hudiyo sa tulo ka lugar, Antioquia, Assyria, Sicilia, nga dili sila samukon sa uban nga mga balaod gawas ni ining maong gikinahanglan. Mao nang kana nga sulat address kana sa tulo ka specific nga lugar, dili pang tibuok kalibutan. Period. So natubag wala po tara. Matod pa niya kini daw 15 debate. Asa man nabasa nimo nga nagdebate sila dire? Nga samantalang si Santiago kuan lang siya, nag-suggest. Suggest. Asa man anin dapita nga ang pulong nga debate din sa Acts 15 nga nagdebate. What's the topic? Council of Jerusalem ang proposisyon pag debate gani duha ka ra nagbangi
nga katarungan. Diskusyon ba? Nagdiscuss sila ba kining mga Hudiyo, kining mga Hintil nga nahimong Kristiyanos, ingon ang mga Hudiyong Kristiyanos nga suguon ni sila sa pagtuman sa balaod ni Moises aron maluwas sila. So miulbo ang panagbangi. So naay nahitabo nga debate mo nang gi-resolve sa council. Mo nang resolve sa council kining matulo ka lugar nga didto nahitabo ang mainit nga lantugi, husayon pinaagi na ng sulat, gipadala dito sa maong mga lugar ang sulat. Dili ka na pang tibuok kalibutan, kung dili gi-address dito sa lugar, diin dito miulbo ang dakong debate sa mga Hudiyo ug dili Hudiyo. Okay. Okay. So ang title nining buhat 15, unsa man day title nini? Debate sa Jerusalem o Council of Jerusalem? Council naman na. Pag naaga na council na debate, bakit dili na siya, brother? Kung nang mag-study lagi ta og lawom sa Biblia, ug wa naman ka nang utana sa imong proposisyon, layo na kay imong mga question. Ibalik. Nadiigod ka ani makabarog, brother. Ibalik ako na. Okay. No more question, Your Honor. One question, Mr. Moderator. Mag-andam lang tag-riban sa niyo, sabi ni. Sige. Boyan ang giwet ang remaining 1 minute, no? O, kunya, dili man ka muna. Siya mo yung una nga, ribat. Siya mo na ribat. So, ang ribatal, 5 minutes. So, paminaw na to, sunod 5 minutos sa ribatal. Stand. Basta magdebate, wala tayo mga termino. So, nabangkarutag yun ang atong pinangga. Kining pagkabangkaruta sa katarungan, hinungdan kini nga usahay, ikinahanglan yun nato ang pagpalaom diha sa mga isyu nga atong gibarugan. Muna, Brother Turadyo, nga akong ik-advise nga uban ka namo sa among kausa, sa among pag-estudyo Biblia, matag Biyernes, gi-open ka na namo sa mga Katoliko ug dili Katoliko. I-try lang. I-open lang imong kaugalingon nga magpalawom diha sa makamatuuran nga tabangan natong tugkaron. Ang kamatuuran lawom nga dili pwede mag-inusara ang usa ka tawo nga magtuon ni ana. Mao nang Mr. Turadyo, balikon ko kada Biyernes, welcome ka kanunay sa Bible sharing. Pwede ka mangutana atong tabangan sa pagpalawom ang laglom nga butang sa Ginoo aron atong matugkat ang kamatuoran. O diha sa atong pagpaubos, maangko nato ang kamatuoran. Mao nang daghang salamat, Brad Turadyo, sa imong kadasig nga maunta kini ang kadasig nga himuon sa matag Katoliko. Di lang kay si Brad Turadyo, ihakit nato ang uban mga Katoliko nga sama kang Brad Turadyo, mangahas siya sa pagpangutana kay iyang gisulayan ang pag-utingkay sa kamatuoran. Daghang salamat ug dalaygon ng Ginoo ug atong palakpakan ng atong pinangga Brad Turadyo, aton ning gimahal og higugma kay mao kini ang susto sa Ginoo sa iyang pagtampo amahan, hiusaha sila. Modang si Brad Turadyo gitawag nga makihiusa diha kang Kristo ug ato siyang tabangan sa iyang pagpanaw niining kalibutana. Di nato siya kaaway, ato siyang pinangga ug minahal kay igsuon. Brad Turadyo, mayong gabi kanimo. Dalay ko lang. Okay, salamat Brad Paul. Si Brad Turadyo, iyan na po sa 5 minutos sa iyang rebuttal stand. Okay, salamat kayo, Bradalan. Okay. Pasalamatan po na ako ang akong katbang si Brad Paul. Bato pa niya ng kaigsunan o kagadiha para lang daw sa Syria, hintil nga to ang nagpuyo sa Syria. Matod pa niya. Pero ako sige pangutana mga higalaan o mabasa bas balang kasulatan nga intended ra gyud ana way labot ang katong nasa gawas Syria, wala gyud mabasa. Ano man? Ang kining sugo mga kaigsunan nga gipasa sa mga apostoles, matag adlaw nga ipapahulay, matag lungsod ginawali para yun sa mga dili-Hudyo mga kaigsunan. Ano man? Para makonvert na kita nila ngadto sa ilang reliyon. Ano man? Kung sa ilang reliyon, mga reliyong Hudyo lagi sila matod pa ni Pedro diri sa buhat Jes. O kaming mga taga-reliyong Hudyo gitidaan gitidaan sa pagkigsandurot sa mga dili-Hudyo. Pero karon mga kaigsunan nakigsandurot na sila. Nakigsandurot na ang mga Hudyo. O gani ilang gi-convert. Hasta ta mga kaigsunan, we are converted nila nga mga Kristiyanos sa mga apostoles. Ang problema lang mga kaigsunan ko, dahil mga Kristiyanos nga mo accept
nga sila Kristiyanos apan wala musunod niining gisulod sa mga apostoles nga di lumilian usab nila ang pagkaon nining mga mahugaw kay lagi kuno matud pa sa akong katbang sa Syria ra kutob mga kaigsunan dili ni sa Syria dili ni sa Syria mga kaigsunan kutob kundi para ni natong tanan nga naman dili man ta Hudyo isa nung wala ta nagpuyo dito Syria pero dili ta Hudyo nga naman silang mga hintil waing na nga nagpuyo dito Syria ang naatuan lang ni Bernabe yung ni Apostol Pablo ang Syria lang o Antioquia because sila pa man mo'y katwertido na itong unang panahon sa ilang panahon gusto pa na nila nga asa man dahil kutok ang mga apostoles magwali Mateo 19, 28-29 mga kaigsunan iwali ninyo ang may balita ngantos tibok kalibutan so naman ilang ginawali matag lungsod giwali ning balaod ni Moses ginabasa sa sinaguga matag Sabado matag iadlaw ipapahulay mo na mga kaigsunan ko nga kining balaura mga kaigsunan ko para ni sa mga Kristiyano mga dili nga naman aron punta makonvert pailhan nga converted nga naman ilhanan ni ang pagtuman sa sugo mga kaigsunan mo ni ang ilhanan sa mga Kristiyanos mabasa pinadayag 14-12 mga kaigsunan kinahanglang mga hutay ang katawan ko sila nga nagtuman sa sugo sa Dios o nagatuo kang Hesus mga kaigsunan kung nagtuman ta ning sugo sa mga apostoles nga dita mga anong mga mahugaw ikaw tinuod nga Kristiyanos apan kun dili you are fake Christian mga kaigsunan Salamat. So, murag na mo utana, willing ba mo bad polo, okay ba kag pangutanon? Nya bad radyo, okay ba ka pangutanon? Sa ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon kay sabay kamatuoran ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan daghang salamat.